Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat al-ahibba, syukran kathiran ala indimamikum لهذه الفيديو أو فيديو للقاء الثالث في مادة الخطابة العربية أو الخطبة العربية. فنحن الآن سنتعلم عن المقدمة وما يتعلق بالمقدمة أو مكونات من الخطبة. أتيقن بأنكم قد تستخدمون واي فاي. إذا نحن إذا كان أحد منكم تستخدم قوة كالعادة يعني فلا بأس أن تترك يعني تخرج من هذا اللقاء فتشاهد بعدين في يوتيوب. أيها الإخوة، نتكلم اليوم عن مكونات الخطابة. نعم، مكونات الخطبة. هل هذه الشاشة منظورة يا إخوان؟ منظور أستاذ. نعم. أيها الإخوة، من مكونات الخطبة كما ذكرت في السابق في الأسبوع القادم بأن هناك تتكون الخطبة من المقدمة، نعم، وعرض وختمات. مقدمة وعرض وخاتمات. هذه هي من مكونات أو الأساس في الخطبة. Pendahuluan, isi, lalu penutupan. وتعتبر المقدمة من أكثر مكونات أهمية. نعم، كما عرفنا بأن من أهم شيء عند الدخول إلى مادة الخطبة فلا بد أن نحسن في المقدمة، وذلك لأنها لأنها المفتاح الرئيسي للولوج إلى موضوع الخطبة. كما أن المقدمة هذا من مفتاح الرئيس، يعني إذا كان مقدمة جيدة فتكون موضوع أو مضمون من الخطبة فتكون جيدة بطبع. الولوج هذا بمعنى الدخول، يعني masuk ya, miftah ad-dukhul ya, bahwasanya khutbah atau mukaddimah ini ya, mukaddimah itu merupakan kunci yang penting untuk masuk pada maudhu'il khutbah. Fa in kanat muqaddimah hasanah kana maudhu'ul khutbah mawdi' ihtimamul mustami'in ya. Idza kanat muqaddimah hasanah jayyidah fatakunu mawdu'ul khutbah mawdi'un, yani menarik tempat yang menarik bagi pendengarnya. Jadi kalau kita menyajikan mukaddimah itu dengan pede, dengan sempurna, dengan baik, dengan kata-kata atau bahasa yang baik, maka nanti juga akan berpengaruh pada sami'in al-mustami'in awil hadirin. Wabitali yakunul amr mu'tamidan ala bara'atil khatib wa qudratihi ala al-itharah. Wabitali, dan selanjutnya, yakunul amru mu'tamidan, ya, tergantung pada bara'atil khatib, ala bara'atil khatib, ya, kecerdasan atau kepandaian seorang khatib, ya, wa qudratihi 'alal ithara, untuk mempengaruhi pendengarnya. Ya, setelah itu baru
khatib itu memiliki kuasa penuh terhadap apa yang diucapkannya itu dengan kepandaiannya berorasi ataupun mengolah bahasa itu sehingga mustami' itu merasa bahwa dia perlu mengikutinya. Wajadbul mustami'in, wajadbil mustami'in, dan menarik untuk para pendengar. Wa yakunul jadbu bi turuq mukhtalifah fatakun الجذبة أو فيكون الجذب بطريقة مختلفة ومنها وما هي بدء الخطبة بقصة ربما تحضرون القصة قصيرة عما يتعلق بالموضوع مثلا يعني أنتم مثلا تتكلم عن الجهاد فتتكلم عن النجاة فتؤتي قصة قصة قصيرة التي تجذب للسامعين الاستماع إلى القصة وكذلك إلى الخطبة فيما بعد. مثلا تتكلم عن النجاح فتخبر مثلا تتكلم عن النجاح في العمل فتخبر مثلا لمن له يعني لديه القدرة أو مثلا شخص ناجح مثلا Bob Sadino bagaimana berdagang dan sebagainya. Itu maka untuk ataupun misalnya kita berbicara tentang مثلا نحن نتكلم عن الذكاء مثلا أو مثلا نتكلم عن النجاح في الدراسة فتحضر القصة أما يتعلق بالشخص الذي فيه كفاءة مثلا مثل حبيبي وغيرها أو يتكلم عن الجهاد فتحضر مثلا عن البطولة سكرنا وغيرها نعم بنطمة وغيرها نعم أو طرح السؤال قبل أن يتكلم كثيرا فربما يطرح سؤالا أما يتعلق ب يعني مثلا حوالي الموضوع الذي سوف يتكلم نعم مثلا فهناك كثير من الآيات القرآنية التي ماذا بهذه الطريقة مثلا هل أتاك حديث الغاشية مثلا أو يعني بالأسلوب الاستفهام يعني ثم البدء بأهم جملة من جملة الخطبة أو طرح عن الأهم شيء يعني من الخطبة نعم من أهم الجملة في الخطبة مثل البدء بآية القرآنية أو بحديث النبوي الشريف أو مقولة لأحد العلماء ومقولة لأحد الرؤساء مثلا أو يعني المهم يعني لديه تأثير نعم في القلوب نعم مثل يعني مقولة من سكرنا مثلا آتني 10 شباب الشباب سوف أحرك بهم الدنيا نعم إذن هذه المقولة من سكرنا ويستخدمها كثير من الخطباء نعم وكذلك للإثارة عما يتعلق بالشجاعة وعما يتعلق بالقوة وأهمية من الشباب مثلا وينبغي أن يحسن الخطيب في اختيار مادة الخطبة نعم لا بد من حسن اختيار مادة الخطبة ولا سيما هذه المادة يعني أول مرة تتكلم أمام الجمهور فلا بد أن يحضر مادة جيدة وكانت المادة يعني هذه جديدة نعم جديدة أو أكثر جديدا وأنتم نعم بمثابة أنتم تستوعب وأنتم له المهارات وقدرة في أو كفاءة كذلك في إلقاء هذه المادة نعم أنتم يعني مثلا تتكلم كثيرا عن هذا أو تتعلم كثيرا عن هذا فطبعا هذا أحسن نعم ثم كما وتضمن العناية نعم
kama wa tadammanu al-'inaya bi khatimatil khutbah. Wa 'adatan ma takunu bi dzikri aham faqrah min al-khutbah. Fa katsirun ma kadzalik natakallam an ahammi fiqrah min al-khutbah أو تلخيص ما جاء في الخطبة هذه من خاتمة الخطبة ما هي الخاتمة الخطبة يعني الأخير من الخطبة إما أن يكون تلخيص وإما أن يكون أهم فقرة من الخطبة وكذلك ربما استعانة بالحكم ربما هناك الحكم كلمة hikmah biasanya seperti itu ya atau motivasi atau moto dan sebagainya yang dibuat untuk taruh di akhir pada penutupan itu awal amsal misalnya awal amsal ataupun absal kata-kata mutiara awil jumlah allati jumal allati tatadammanu ma'ani amiqah kadzalika fala budda ladaina an nuhdir fi akhir min al-khutbah atau fi khatimati al-khutbah nuhdir madza al-kalimah dzat ma'na 'amiq ya yang ini ya yang sangat dalam sehingga mampu untuk membangkitkan atau mampu untuk masuk ya di dalam zihn atau di dalam pikiran seseorang itu dan bahkan nanti akan mereka lakukan ya upaya untuk untuk melakukan apa yang diucapkan oleh khatib tadi. Syurutul khatib. Nah, syarat daripada orator salamatun nutqi wal qudrah ala idhar makharijul huruf duna i'wijaj aw ladghah. Salamatun nutqi fala budda li al khatib نعم عنده يعني نطق سليم نعم عنده نطق سليم في مخارج الحروف إذن فحيث نعم ولا سيما في اللغة العربية فليس هناك اللبس بين نطق مثلا نطق ألف أو همزة مع نطق العين هناك لابد نعم فيه يفرق بين نطق ألف ونطق عين مثلا أو يعني عين وعين مثلا هذا لابد أن يسلم أو لابد من حسن النطق عند الخطيب في أداء الخطبة دون إعوجاج يعني دون إعوجاج إعوجاج itu melengkung-melengkung atau melebay-lebaykan seperti itu ya auladghah atau terlalu menggigit-gigit sehingga dia itu tidak bisa secara frontal atau mengucapkan secara baik ya karena mungkin agak tidak diucapkan dengan sempurna ya dia agak digigit ya seperti itu. والثاني يعني الصوت الجهوري nah بصوت عال صوت جهر dengan suara yang keras بحيث يصل إلى الجمهور فلا بد ولا سيما يعني عندما تتكلم وبدون مكبر الصوت فلا بد عليكم أن تتكلم بصوت جهر بصوت الجهوري نعم أو جهروي بصوت جاهر بصوت عال شريطة أن يكون مقرونا بإمكانية التغيير إيقاء صوته بما يتناسب والموضوع syariah dengan syarat ya ayyakuna maqrunan ya dibarengi dengan imkaniyah ya kemampuan untuk merubah taghyir iqa saut ya, untuk merubah irama daripada suaranya bima yatanasab wal maudhu yang sesuai dengan munasabahnya yang sesuai dengan kesempatannya atau kesempatan pada waktu itu dan juga judulnya tentang apa. Famathalan yatimu khafdu ad-nughmah ya. Contohnya ketika khafdun nughmah itu menurunkan ya melemahkan suara, menurunkan nada nughmah an-nigham yakni nada, menurunkan nada indal hadits an syai' muhzin. Nah, idza ma tatakallam an syai'an
muhzinan fatukhfiz min nudghmati fi al-kalam. Naam. Wa bainama yatimu raf'u watir as-saut wa yatimu raf'u as-saut yani raf'u watir as-saut. Naam. Watir itu volume ya, volume suara. Kita meninggikan volume suara watir indal hadits an amril jihad مثلا عندما نحن نتحدث عن الجهاد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا وهذا لابد أن يكون بارتفاع برفع وتير الصوت نعم برفع وتير الصوت بصوت عال والجهوري ثم امتلاك الخبرة فطبعا شريط الخطيب يعني امتلاك الخبرة dia memiliki khubrah ya pengalaman wa ma'rifatu tata'allaqu bi nafsiyatil mukhatabina mimma yasulul hadits ma'hum. Nah, jadi untuk memudahkan dia itu harus memiliki pengalaman dan ilmu tata'aruf bi nafsiyatil mukhatabin yang berkaitan dengan kejiwaan seorang yang diajak bicara. Dia memiliki kemampuan atau bahkan kalau dia lebih tahu misalnya ini golongannya apa, misalnya yang mendengarkan ini misalnya pensiunan atau yang mendengarkan ini adalah pemuda, maka dia akan lebih mudah untuk berbicara dengannya. Kalaupun dia tidak tahu itu maka dia harus mengatakan atau mencari informasi tentang siapa yang akan diajak bicara. Wahada يعني مهم جدا عندما تريد أن تتكلم أمام الجماهير أمام المخاطبين فلا بد عليكم أن تعرف أولا من هم الذي سوف تتحدث معكم أو من الذي تتحدث معهم يعني ثم حسن الهندام نعم dengan pakaian ya, pakaian handam itu pakaian, hindam itu pakaian dengan menggunakan pakaian yang bagus ya. Pakaian yang bagus ini perangai yang bagus merupakan ya sesuai dengan munasabahnya ya. Indama turid an takhdub مثلا امام مثلا رئيس رؤساء بشكل رسمي dengan syakal rasmi فلا بد عليكم كذلك أن تحسن في الهندام في الملبس رسميا مثلا ممكن جاكيت أو مثلا هكذا أو وغيرها بنطلون ويفرض هيبة حيث يفرض يعني akan menimbulkan haibah kepercayaan ya kepercayaan diri wahtiram dan bangga ya dia kemuliaan ya. Dia jadi dengan pakaian itu di apanya ya? Di hatinya akan merasa berani ya. Akan merasa mempunyai keberanian ya. Karena haibatahu ya, karena haibah itu prestis ya. Karena sesuai dengan ya apa prestis itu ya kehormatan ya wahtiram dan hormat tadi wal jur'atu dan akan menimbulkan apa al jur'ah wa thiqah ya jur'ah itu berani wa thiqah itu percaya ya percaya diri thiqah binafsi wal i'tizaz bangga ya wal i'tizaz binafsi bangga ya bangga dengan dirinya sendiri artinya sebelum dia melakukan khutbah itu sudah mempunyai kepedean lah sehingga dia berani ataupun memiliki keberanian ya jur'ah lalu memiliki bangga terhadap diri sendiri sehingga dia melakukan khutbah dengan pede. Thumma istikhdamu lughatul jasad lughati nam istikhdamu lughatil jasad fala yakunu jamadan thabitan lalu menggunakan bahasa tubuh ya, lughah jasad fala yakunu jamadan tidak kaku seperti itu sehingga thabitan dia
berdiri dengan tegak saja, tidak ke kanan atau ke kiri, tidak yamil ilal yasar atau ilal yamin, masalan, yani mustaqiman, ya, berdiri dengan tegak saja. Itu akan membuat kekakuan, ya. Wa lughatul jasad tashmulu harakat aidi. Imma yani min lughatil jasad yani harakat, nam, aidi. Wa aima wa ta'bir wajh. Wa aima lirikan-lirikan atau lambaian-lambaian juga. Wa ta'bir wajhi, ya. Ta'bir, ya, ungkapan ekspresi dari wajah. Kalau bahagia itu bagaimana wajahnya, kalau bersedih bagaimana, gitu. Wal uyun, dan mata. Summa al-sadis tawzi'u nadharatihi ala jami' duna an yash'ura ahaduhum annahu kharij itar al-jalsah. Tawzi'u nadharah. Ya, dia mampu membagikan pandangannya itu tidak hanya pada seseorang saja, ala jami'i, tetapi jami' duna ayyash'ur, sehingga salah satu mereka itu tidak merasa bahwa kharij itar jalsah, di luar dari arena, ya, jalsahnya itu, ya. Artinya pada kesempatan itu, gitu, dia tidak, bahkan mereka merasa bahwa dia tidak dianggap karena nadharat, ya, nadhrah itu bisa berarti di sini nadhrah pandangan-pandangan yang mata ini atau pandangan kelirikan dan sebagainya. Bisa juga nadhrah di sini pandangan terhadap apa atau tujuan daripada dia melakukan pidato itu, ya. Tujuannya dia tidak hanya pada satu orang saja, tapi pada banyak orang, karena yang mendengar itu banyak, bukan hanya dia saja, seperti itu. Nah, atau mereka saja. Muqabil ayyash'ura khairahu anna al-khutbah muwajjah lahu faqat duna عن بقية. نعم. وهذا كذلك غير جيد إذا كان هناك شيء، هناك لمن يشعر بأن الخطبة موجه له فقط، نعم، ولا يوجه إلى الآخر، نعم، أو إلى بقية من المخاطبين، يعني. ثم المقصود بالمقدمة. الآن نحن نتعلم عن المقدمة أولا. هي عبارة عن نبذة تستطيع من خلالها تقديم الغرض الذي تسمو له وتحتاج لتوصيله لمن أمامك. هي عبارة عن نبذة أو نبذة، نعم، نبذة فقط، نعم، عبارة عن نبذة. Nah, jadi muqaddimah itu merupakan ungkapan dari sekilas. Ya, sekilas saja, tidak terlalu banyak, karena kalau banyak ya nanti menjadi isinya, ya. Tastati min khilaliha taqdimul ghard, yang mana nubdah tadi atau ringkasan tadi bisa mewakili, ya, takdim untuk menyampaikan al-ghardu, tujuan, alladzi tasmu, yang ditujukan, ya, bisa melampaui, ya, wa tahtaj li tausilihi liman amamaka, yakni al-ghardu al-muhim li tausil, ya, lil hadirin. Wa takunu al-muqaddimah ghair muqayyadah bi adad al-kalimat, fala yuqayyad adad al-kalimat fi al-muqaddimah, lakin yasharid adam al-italah, na'am, في المقدمة، لأن الهدف من المقدمة كتابة نبذة فقط صغيرة عن الغرض الذي تريد تقديمه، يعني فقط مثلا كلمتين أو كلمات، يعني، لكن لا، نعم، يكثر في الكلام في الإطالة. وكذلك المهم يعني الغرض من المقدمة، يعني كيف، نعم، لتوصيل المعلومات قبل الكلام الرئيس في السامع. Nah, yang terpenting adalah bagaimana menjembatani antara, ya, awal kalian akan menyampaikan maudhu yang pokok itu. Wajib an takuna al-muqaddimah muhtawiyan 'ala al-'adid min al-kalimat allati tulifat intibahu fahiya allati tatruk al-ittiba'
Al-awwal lada sami awil qari, wa hiya allati tuhaffizu ala ikmal ma ba'da ma bada bihi. Labudda al-muqaddimah, nam, yahtawi ala al-kalimat, ya, fihi, ya, yang berkesan, tulifatil intibah, berkesan, ya, memberikan kesan, fahiyallati tatrukul ittiba, yang mana itu kebalik ya. Tulifat ini menarik, ya, menarik. Lafata yulafitu, ya. Tulifat ini adalah menarik perhatian, wahiyallati tatruk, ya, al-ittiba, yang meninggalkan kesan, ya. Artinya meninggalkan kesan itu ya memberi kesan-kesan, ya. Al-awwal lada sami, yang pertama pada seorang pendengar, awil qari kalau dalam buku, ya. Wahiyallati tuhaffiz, yang memberikan motivasi, ala ikmal, memberikan motivasi, dorongan untuk melanjutkan, ya, untuk mendengarkan apa yang dibacanya ataupun apa yang didengarnya. Fal muqaddimah bimathabati tahfiz wa shaddul intibah fala yajuzu minha al-italah fatakunu mumillah idza kana antum tatakallam kathiran fil muqaddimah fatakunu mumillah wala yajuzul qasr, ya, wala yajuzu kadzalika al-qasir wala yajuzul qasr fatakunu lughatuha mujazah. Mujaz itu sangat ringkas, ya, mujaz wa ghair mafhumah. Naam, fayajibu an tujmij, naam, tujmij hadha bima'na ad-damju, yani menggabungkan, ya, baina syarhul ghard ma'adam al-italah, naam, baina an tashrah al-ghardu min al-kalam bidun al-italah wa kadzalika an takuna as-siyaghah salimah, ya. Dan ungkapan-ungkapannya juga harus benar, gitu. Kalian cari ungkapan-ungkapan yang benar. Wa milaffatul intibah tadi, ya, yang memberikan, ya, perhatian yang menarik atau memberikan perhatian atau menarik perhatian. Ayuhal ikhwah, fa al-muqaddimah fil khutbah atau fil khutab. Al-khutbatu tahtaju li'iddati khutuwat yatimu min khilaliha bina'un ajza'il khutbah wa min ajza'il khutbah al-muqaddimah allati yatimu ilqa'uha ba'da al-basmalah was-salam wat-tahiyyah. بعدين سوف أطرح لكم من مثلا هناك مثال في ماذا في المقدمة وكذلك قد ألصقتها في Sipejar. Jadi saya sudah taruh juga, diempatkan di Sipejar tentang muqaddimah pada khutbah. ويكون فيها موجز من العبارات التي تثير انتباه السامعين أو القراء والمقدمة عبارة عن دعاء، نعم، أو آيات قرآنية أو أبيات من الشعر يتم البدء لها لتبين مدى أهمية هذه الخطبة ولتعطي untuk memberikan lil mustami' jawu minal khusyu', ya, untuk memberikan ini jawu itu suasana, ya, kekhusyuan. Idza kanat qad bata'ta bi ayatin minal Qur'an wa qad yakunu fiha tadhkir wa ibrah. Ya, kalau didahului dengan membaca Al-Qur'an masalan, maka itu akan menjadikan khutbah itu, ya, didengar. Ada jawul khusyu' di situ, ya. Wa fi muqaddimatil khutbah yaghlib 'ala sautil khatib as-saut al-jiyas, ya, intan al-jiyas al-ali, ya. Ini intensitas, ya. Intensitas itu ya bisa tadi, ya, nada tadi, ya, dengan nada yang tinggi, alladzi yadhubul hadirin listima'i lima sayaquluhu kadzalika al-khutbah al-kitabiyah allati tuzibul qari' liistikmalil qira'atul khutbah al-mursala ilaihi wa tash'ur bi ahammiyatiha binisbatin lahu. Idzan al-muhim, yani antum ta'rifun, naam, kualitas dari suara itu apakah didengar oleh yang
paling belakang misalnya. Nah, itu yang terpenting. Kaifiyatu kitabatil muqaddimah, tahdidul ghardu wal ahdaf. Ya, yang pertama adalah menentukan tentang ghardu, ya, maksud dan al-hadaf dan tujuan. Maksud dan tujuannya apa? Ya. Al-ghardu minal khutbah apa? Misalnya maksudnya adalah untuk menyuruh orang itu melakukan sholat. Ya. Tujuannya ya dia berkhutbah di situ untuk melakukan atau memberikan motivasi pada seseorang melakukan sholat. Ya. Qabla al-badi bi kitab muqaddimah 'alaika an tuhaddid gharduka min kitabatil muqaddimah. ونوع الأسلوب الذي يجب اتباعه عند كتابة للمقدمة فقد تكون المقدمة غاية منها تذكير الناس بالموعظة الحسنة فيجب أن تحمل مقدمة في تياتها. Tiyat itu di dalamnya atau lipatan-lipatan itu kalau di buku atau di itu lipatan. Tiyatiha ma'ani artinya yang terdapat di dalamnya makna yang mujizah, ya. Jadi walaupun singkat tetapi dia itu memiliki makna. An-mau'izatil hasanah masalan. Tayyib. Wa yumkin wa al-isti'anah, ya. Mungkin juga kalian menggunakan, ya, bisa meminta bantuan atau berbantuan dengan bil maqulatil masyhurah awil qasaid wal qasaid. Walakin yastahsin fil muqaddimah an takuna jami'uha min al-uslub al-khas bika. Tapi lebih bagus ya itu adalah pola dari kalian bagaimana membuat muqaddimah itu boleh dari kata-kata kalian yang bagus gitu. Wa ta'addadu al-ghayat al-matluba 'inda kitabatil muqaddimah wa 'indaha yasharitu tahdidul had fa liyakun hunaka takhtid musbaq. Ya, ada rencana awal, ya, kalian membuat muqaddimah itu ada perencanaannya. Kalian tulis saja di kertas seperti itu untuk poin-poinnya. Baru setelah itu kalian buat sebuah muqaddimah. Kay takunu muqaddimah bi afdali surah yumkinu wa taqdimuha lil qari. Istikhdam lughah fasihah. Naam, la budda kadzalika an tastakhdim al-lughah al-fasihah. Ya, menggunakan bahasa yang fusha. Inda kitabatika lil muqaddimah yajibu an takuna haris. Ya, haris itu cermat. Ala istikhdamil lughah arabiyyah fasihah wa an takuna al-lughah salimah, ya. Lughahnya juga harus selamat. Ya, selamat itu salimatan khaliyatan minal akhta. Bebas dari kesalahan. Selamat bebas dari kesalahan, artinya tidak ada kesalahan di dalam penulisannya, ya. Fala takunul kalimah naqisah al-huruf, ya. Naqis huruf misalnya hurufnya kurang. Fala yakunu khalal fil ma'na ataupun khalal itu cacat, ya, fil ma'na al-ibarat misalnya. Di situ ada makna-maknanya yang kalian mungkin salah untuk menafsirkan atau mencari kalimat yang tidak sesuai. Kadzalika yajibu al-harsu ala wad'il harakat. Misalnya tentang harakatnya alal kalimat allati qad yakunu fiha labs, yang membingungkan, yang ada kesesuaian, misalnya di situ lu'bun menjadi li'bun atau gimana seperti itu, ya. Wa minal asya' allati yajibu harsu ala wad'iha hiya alamatut tarqim. Nah, begitu juga alamatut tarqim, penomoran, ya. Misalnya di situ ada fasilah, ada nuqtah dan sebagainya. Fal muqaddimah fi mathabatil wajihah lil manzil, wajihatil manzil. Fa idza kanat maliyatan bil akhta' wa idza kanat lughatuka raqiqah, kalau bahasanya itu lemah, ya. Fa hadza yan'akisu ala wajihatil mawdu'. Ini akan mencerminkan, ya, yan'akis itu mencerminkan, ala wajihatil mawdu', ya, mencerminkan topik, ya, topik dan konsistensi daripada maudhu tadi, ya, akan wajah dari wajahnya maudhu itu, ya, itu akan tercermin pada bahasanya yang raqiqah tadi. Ketika menggunakan bahasa yang bagus, maka dia juga akan bagus. Alladzi tahta taqdimuhu fasyarul qari anna jamil mabhath lughatuhu raqiqah. Kalau memang
bahasanya untuk muqaddimah itu menggunakan bahasa yang lemah, maka semuanya juga akan lemah. Ya. Wa ghair mutanasik amma idza kana muqaddimah jayyidah fahada tamhid ila anna al-mawdu' jayyid wa salim. Istikhdam kalimat allati tashuddu intibahul qari'. Ya, menggunakan kata-kata yang menarik, ya tadi sudah saya sebutkan. Bahkan di sini dikatakan al-muqaddimah fil kitab atau fil khutbah bimathabah, itu bagaikan, ya, al-ba'i', ya, seorang yang menjual, ya, tajir, alladzi yu'rad as-si'ah, yang menjual, yang memperdagangkan, yang menampilkan dagangan-dagangannya itu untuk lil musyarin, untuk pembeli. Fa yastati min khilal kalimat basitah, ya, sehingga dia harus menggunakan kalimat-kalimat yang memang basitah, yang bisa yashuddal intibah, yang bisa menarik dari perhatian seseorang untuk membeli, ya, musyarin, ilal badaihi, pada jualannya itu. Alladzi la tahi wa kadzalika al-muqaddimah yajibu an tahtawi 'ala al-kalimat tashuddul intibah al-qari' kay yasilul qira'atul kitab. Ya, supaya dia itu meneruskan ayuwasil, ya, kay yuwasil qira'atul kitab, untuk meneruskan membacanya itu. Kalau memang itu pada kitab, ya membaca. Kalau memang pada khutbah, yaitu meneruskan untuk mendengarkan, ya, apa yang diungkapkan. Ayuhal ikhwah, at-tamhid li mawdu'il ladzi tahtajuhu li ardih. Ya, untuk ya, tamhid, untuk pendahuluan pada maudhu' yang akan disampaikan. Saya tadi udah sampaikan kalau yang ini, ya. Bagaimana maudhu'nya itu kalian menggunakan, ya, menggunakan muqaddimah itu sebagai tamhid, pengantar, ya, pengantar maudhu', ya, pengantar untuk menyampaikan isi daripada khutbah. Istikhdam ayatul Qur'aniyah, misalnya al-muqaddimah ghair mustani'ah, ya, mustani'ah itu diada-adakan, ya, buatan, dibuat-buat. Istina', ya, al-muqaddimah ghair mustani'ah, yajib an takuna muqaddimah mu'abbirah wa kharijah min al-ikhsas. An takuna muqaddimah mu'abbirah, ya, mu'abbirah itu disampaikan, tu'abbir, ya, wa kharijah, dan keluar min al-ikhsas, dari perasaan, ya, ikhsasul katib al-khatib. Jadi muqaddimah itu mu'abbirah wa kharijah min al-ikhsas. Ada ungkapan ketika kata-kata itu datangnya dari hati, maka akan sampai juga ke hati, ya. Mu'abbirah wa kharijah min al-ikhsas, fa sayash'uru indaha al-qari', fayash'uru al-qari' aw al-khatib as-sami' annahu qarib min al-ihsas, ya, dekat pada perasaan al-katib, ya. Fa yaqbilu al-qira'ah bi kulli syaghafin, dengan saghaf itu semangat, ya, wa hayawiyah, dan sangat antusias. Bisa bima tarak tahu al-muqaddimah min athar fi nafsihi, ya, nahu fihi athar, ada athar, ya, bekas untuk, ya, untuk memotivasi ataupun kata-kata yang memberikan, ya, athar, bekas yang di dalam hatinya itu. Nasaih qayyimah, ya, pada seorang khatib ada nasihat. La tudhir annaka khaif wa la tukhbir ahadan min khawfika wa la tatahaddath anka. Kun wathiqan fa idza kana 'alayka an taf'al syai'an fala tatadhahar bi ghairi haqiqatihi. La budda an tudhir annaka khaif, la tudhir al-khaif wa la tukhbir ahad annaka khauf. Nah, jadi jangan katakan bahwa saya tidak itu, saya agak derdek misalnya. Jangan seperti itu. Ataupun misalnya saya tidak pede, ataupun saya tidak pede untuk, ya, saya tidak berani, ya, untuk berbicara. Ya, seharusnya, atau saya tidak punya persiapan. Lah itu bahaya, ya. Kalau sudah
ditekankan atau ma qabla antum tatakallam fi amam thumma indakum al-afkar annaka lam tasta'id hadzal musibah, ya. Nanti ya kedepannya juga akan kurang bagus, ya. Kun wathiqan fa idza kana 'alaika an taf'al syai'an fala tatadhahar. Kalau terjadi sesuatu itu ya jangan diperlihatkan seperti itu, ya. Bahkan kalau misalnya kalian sedih, diupayakan untuk bahagia ketika membuat pidato itu atau membuat kesempatan dalam membuat pidatonya, temanya adalah bahagia seperti itu. Qum bi'adad wa tajhiz nafsak jayyidan wa sawfa taqum bil khutbah bi suratil jayyid. Ya, i'dad, ya. Tajhiz nafsak. Raqis wa haddid asy-syai' alladhi takhafu bidiqqah. Kalau memang takut terhadap lupa dan sebagainya, maka tulislah, ya, haddid asy-syai'. Tentang kalian menulis tentang apa gitu, intinya. Ala sabil mithal, akhsha an ansa ma yajib an aqulah. Ya, ketika kalian akan menulis sesuatu yang mungkin kalian akan takut, ya, takut lupa, itu maka harus ditulis. Uktub aswa'at nata'ij al-mutawaqqi'ah wa kum bitajhiz liha. Wa idza kana takhsha mathalan an tansa ma satatahaddath bihi fahtafiz bil mulahazat ila janibika. Wa hawil an tas'al as'ilah tuwaffir laka waqt allati tahtajuhu. Ya, mungkin perlu kalian yang penting tulis, ya. Tulis kata-kata yang mungkin ya kalian akan lupa, urutan-urutannya dan sebagainya. Ayuhal ikhwah, fa indi yani muqaddimah, مثلا muqaddimah min mithal min al-muqaddimah. هذه يعني المقدمة في ماذا؟ في سبجار كذلك يوجد مثلا هنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أظهر الحق بالحق وأخرى بالأحزاب وغيرها. فهناك مثلا الحمد لله رب المشارق والمغارب كثير، حتى تجد هناك أكثر من 30 ربما 27 يعني من 27 أنتم تستطيع أن تقرأ في ماذا؟ في Sibajar. Wal wadhifah ya ikhwan, ya, wadhifahnya adalah kalian membuat muqaddimah, ya, muqaddimah yang berkaitan dengan tentang apa? Yang pertama dengan pendidikan mungkin, ya. Kalian buat muqaddimah itu dan nanti dihafalkan. Mungkin minggu depan kita akan coba satu persatu tentang muqaddimahnya itu. Ya, seperti itu. Atau kalau ada yang tidak bisa Zoom berarti harus direkam, ya, muqaddimah yang bagus dengan dengan suara yang lantang dan bisa didengar sesuai dengan apa yang sudah saya ungkapkan tadi. Jadi muqaddimah itu bukan hanya yang alhamdulillah, lalu salam, lalu bismillah dan sebagainya, tapi di situ ada kata-kata yang untuk menjembatani kalian pada maudhu'nya, ya, pada maudhu'nya. Jadi tidak hanya tertentu saja seperti itu, ya. Ya, saya contohkan mungkin ada beberapa video yang berkaitan dengan maudhu' ini. Coba ini bisa didengarkan ini. Alhamdulillahil afuwwul ghafur. لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور خلق 7 سماوات طباقا ما ترى
يرى فيها من تفاوت أو فطور. أنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله كامل النور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما لبس الحرير وما نام على الوثير ولا شيدت لسكناه القصور، ما هيئت له الوسائد وما مدت لأجله الموائد، ولا ملئت بألوان طعامه القدور، ما جمع له المال وما استذل أعناق الرجال، ولا هدمت ببطشه القرى والدور، ما زيفت له الحقائق وما رفعت لتحيته البيارق، ولا صفق له مأجور. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا بدر البدور، وعلى الآل والصحب ومن تبع، وقنا بحبهم كل الشرور. Ayuhal ikhwah, ya, itu dia contoh yang bagus ya untuk khutbah. Jadi tidak hanya bagaimana kita menyampaikan muqaddimahnya basmalah, alhamdulillah dan sebagainya, tapi juga bagaimana muqaddimah lil maudhu' tadi ya, muqaddimah untuk maudhu'nya tadi. Jadi panjang, agak panjang sedikit ya, untuk isinya yaitu tamdahu ar-rasul. Oke teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan? Ustaz, apa untuk contoh muqaddimah tadi, apakah boleh atau bisa di-share? Di-share? Yes. Oke, nanti saya share di di si Pejar. Yes, terima kasih. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Ya, saya share dulu di si Pejar. Ya, silakan kalau rubbama ladaik soal amma yata'allaq bi al-muqaddimah wa muqawwinat min al-khutbah khasatan fi al-muqaddimah. وكذلك تكلمت آنفا عن من صفة يعني الخطيب الجيد. نعم قد وضعت كذلك في سبجار أيها الإخوة، وكذلك المقدمة التي تقرؤون. نعم ما في سؤال يا إخوان؟ ولا تنسى للتحضير في ماذا؟ في سبجار. نعم إذا كان ما في المشكلة وما في السؤال نختتم بالحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نشكركم على حسن اهتمامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Ustaz.